এর রাতের অন্ধকারে একটি খাদ্য সামগ্রীর দোকানে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটল। ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের সিদুলি গুলগুলিয়া পাড়া এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার বনবাহাল ফাঁড়ির পুলিশ। দোকান মালিক কৃষ্ণা বাষ্প জানান, গতকাল গভীর রাত্রে এলাকার কিছু মানুষ তাকে ফোন করে জানায় তার দোকানে আগুন লেগেছে। তিনি বলেন, রাতে পৌঁছে দেখি দোকানে আগুন জ্বলছে, আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে লক্ষাধিক টাকার খাদ্য সামগ্রী। তবে আগুন লাগার কী কারণ তিনি এখনো বুঝে উঠতে পারেননি। তিনি বলেন, কী কারণে আগুন লেগেছে, কোনো শর্ট সার্কিট বা কেউ লাগিয়ে দিয়েছে, এটা তদন্তের বিষয়। পুলিশ ঘটনা তদন্ত করছে। অন্ডাল থেকে অজিত মিশ্রা, রিপোর্ট নিউজে। सामने 12 बजे आग लगने के बाद एक बहादुर होता है जो सीटी मारता है, वही रात को इस पाड़ा में, बेद पाड़ा में एक लड़का खोज के निकाला इसको, यही जाके मेरा घर में बोला रहा। तो हम लोग आए, उसके बाद क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि कौन आग लगाया यहाँ पर? कैसे पता नहीं लगा? किसी के ऊपर संदेह? नहीं, नहीं, कोई पार्टी वार्टी से बिलोंग करता है? नहीं। और ऐसा कुछ नहीं है। कितना सामान आपका जला है? 3-3.5 लाख का सामान। आपका परिचय? हम कृष्णा बात दुकान का ऑनर।